Okay, alright mga kaparek. So naatakaron din sa may Acacia Street ng Davao City. So ganidol maghatag-tag usa ka update dinhing dapita. Kini ginatawag nga Euro Tower, ang pinakataas nga tower dinhi sa Mindanao or sa tibuok Davao. So ganidol maghatag-tag update tungod kay atong miaging adlaw adunay lindol or adunay linog nga miabot dinhi sa Mindanao ang 7.8 magnitude. So ganidol maghatag tag update no sa maong tower dining dapita. Aduna say mga ginagmay nga mga pag-crack. Unya gani ginakordo na siya dol tungod kay gi-inspection sa ato ang mga engineers diri sa Davao City. So ingana ni dol maghatag lang mig update sa inyo adol sa maong tower. So kani nga dalan dol mao na ang paingon sa may Apunciano, paingon sa may Marco Polo. O kining dapita mao ni ang GP Laurel, kini paingon sa GP Laurel, paingon sa SPMC. Undi kini nga side diri dol mao ni ang paingon sa may Uyanggurin diri. Yon mo na ang Chinatown or Uyanggurin. So diha ang daghan kay mga baligya no. So kani dol mao ni ang natamaan gyud sa maong lindol. So gani adunay mga crack. Yan no. So dili man kinato na maiwasan dol. Basta kinaiyahan na gani dol ang mo tama sa ato ang nasod. So posible aduna ginay mga damage or mga casualty. Pero pasalamat lang po ta dol no sa Ginoo tungod kay wala po yung mga nakabsan nga mga kinabuhi. Or dili lang po ta magampo dol ko tungod kay bisan pag-unsa ka luig-on, bisan pag-unsa ka solid ang ato ang mga building, basta kinaiyahan na gani dili ginatumatag na dol. Kita ni mo na taas kay na dol. Sumone ang nagtrending tower diri sa Davao City. Apa nagapabilin, nagabarog lang gyapon. Sa ingonana lang ako masulti dol no. Kunya napagi ginatawag nga DC bus dol nga grabe dili po ni basta-basta dol. Likod sa mga pagsulay or likod sa mga trahedya pa nagapabilin lang gyapon nato ang libreng sakay dinhi sa Davao City. So ingon na lang dol no basta Davao City na ganito grabe ka sulit.